जो सिंपल 10th पास करेंगे केवल 10th पास से पाखे योग्यता आउ जो मैंने कौन प्रकार जॉब भी पाई पारु नाहांती बहुत चेष्टा कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान तो सेंट्रल जॉब हो कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो आपंकर बहुत चेष्टा पर भी आप विफल होती ये जॉबटा बहुत बेस्ट हे ये जॉब को प्रायतः बहुत कम पिला पकाती फॉर्म जदि आम ओडिशा कथा कहबा ओडिशार पिला माने तो पकाती नाही मु कहबी किंतु आपण माने ए भूल करंतु नाही जदि आपण मानको जॉब रा आवश्यकता अछि तले आपण ए जॉबटा करंतु काहे कि ना एथिरे प्रायतः पिला फॉर्म पकाय पई चाहंती नाही किंतु आपण माने जदि गोटे कोनोसी प्रकार गोटे सेंट्रल जॉब देखंतु एथिरे सैलरी मते बहुत भलो सैलरी जदि हम देखिबा तो आपनकर स्टार्टिंग आपन 21700 रु 69100 सेंट्रल जॉब जहा कि आईटीबीपी आपन को मध्य दे भर्ती मध्य मिलिबो ता माने आपण भाबंतु नाही कि गोटे छोट मोट जॉब भाई गवर्नमेंट जॉब आप जानी सेंट्रल जॉब तो सेंट्रल रे केते पैसा आपन दरमा मिले आप जानी नथिबे तो जा भी तेणुक उभय पुरुष और महिला माने तेबे आईटीबीपी तरफ ये जो ट्रेड्स रिक्रुटमेंट आसी एक उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे यहाँ ग्रुप सी रे ही जाऊँगी यहाँ ग्रुप डी नुहे ठीक अच्छे आप रेलवे ग्रुप डी रे जो फॉर्म पकाउे से आपने निश्चय रूपे ग्रुप डी रे कौ लेवल पे फॉर्म पकाउे आप जानी तो यहाँ हूँ ग्रुप सी पदवी ठीक अच्छे तेणुक एक उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे पदवी कौन रही देखूँ पदवी रही कॉन्स्टेबल बार्बर कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी कॉन्स्टेबल गार्डनर देखूँ बार्बर कह गले जोटा कि बारिक तेरे केवल बारिक जाति बारिक कास्ट पिला माने फॉर्म पकाए ताहा नुहे जो मैंने हेयर कटिंग किंबा हेयर कटिंग जो मैंने शिखी बार्बरिंग काम शिखी से मैंने भी फॉर्म पकई पारे उभय पुरुष और महिला मैंने आवेदन करेंगे पकई पारे फॉर्म देखो ए टोटाल पर जब देखा बार्बर पर देखो 5टी रही पदवी से केवल एसटी 4टी रही आउ पुरुष माने आ महिला गोटे रही जेहेतु बार्बर कम पदवी अच्छी तेज आपण मैंने चेष्टा करेंगे कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी आवेदन करने 101टी रही ये जहाँकि महिला 7टी रही एसी देखो कौन पदवी ना जेहेतु एसी पिला यूआर आवेदन करेंगे एसटी देखो 26टी रही महिला 4टी रही तेज सफाई कर्मचारी आपने निहाती आपर योग्यता हो पार कि आप पदवी जेहेतु अधिक अच्छे आप पकई पारे तापर आउ एक जो पदवी अच्छी कॉन्स्टेबल गार्डनर तेज 37 रही एक उभय पुरुष और महिला मैंने आवेदन करेंगे देखो जेकोसी गोटे पदवी आपने आवेदन करेंगे ता नुहे कि मल्टीपल जो 3टा अच्छे से आवेदन करें जेकोसी गोटे पदवी आप आवेदन करेंगे एक केमी आवेदन करेंगे ना एक ऑनलाइन माध्यम आवेदन करेंगे यार ऑनलाइन प्रक्रिया केवे स्टार्ट हो मुझे विषय में कहि आपड़ी भिडियोटी भल भाव बुझंतु एटा गोटे सर्ट नोटिफिकेशन तेज फाइनाल नोटिफिकेशन पुणी आसो से टोटाल पर आपको केते मार्क एग्जाम हम माने फिजिकल टेस्ट कौन कौन रहिबो भल मन आपको कहबी किंतु जो सर्ट नोटिफिकेशन आप एलिजिबल क्राइटेरिया जहाँकि आपंकर जी आवश्यकता अच्छे मुझे कहि जहाँकि आप बयस आपंकर क्वालिफिकेशन भल मंद मुझे जिनटा कही रखुच्छी पुणी फाइनाल नोटिफिकेशन आसले आपको कहीदेवी ठीक अच्छे तेज ये आपने जानले वैकेंसी जानले तापर एठी आपन कोन ना आपन जेतेबेले फॉर्म पकेबे सेठी आपन एग्जाम फीस आपन दबाव पड़िबो तो जहा कि 100 टंका दबाव पड़िबो एटा आपन जनरल आ ओबीसी कैटेगरी पिला मानक पई बाकी एससी एसटी आपन एक सर्विसमैन जहा कि महिला मानक पई कोन सर चार्जेस नहीं तापर सबठार इंपोर्टेंट कथा यह जे आपण मानकर एज आ क्वालिफिकेशन एटी भल भाव बुझंतु एठी जो एज मागिची तो आपन कॉन्स्टेबल बार्बर ता सहित सफाई कर्मचारी यही जो 2टा पदवी आपंकर 18 ରୁ 25 वर्ष मागिची एज ये जो 18 ରୁ 25 वर्ष यहाँ हूँ जेनेल पापर पुणी 5 वर्ष एज रिलेक्शन जहाँकि एससी आउ एसटी कैटेगरी पिला पुणी 3 वर्ष एज रिलेक्शन तापर चलते आम जाना क्वालिफिकेशन इंपोर्टेंट यहाँ जी आप समस्त भल भाव बुझंतु ये क्वालिफिकेशन मागिची 10th पास सिंपल 10th पास कर आवश्यक किंतु आपण मैंने जो ट्रेड आवेदन करेंगे से काम जाना आवश्यक कौन सर्टिफिकेट आवश्यकता ना मन रखु कौन प्रकार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आवश्यकता ना केवल आप 10th पास करेंगे सहित जो ट्रेड माने कौन जो आप बार्बर आप आवेदन करेंगे तो आपने हेयर कटिंग आप शिखा आवश्यक जानते आवश्यक जदि आप सफाई कर्मचारी आप फॉर्म पकेबे तो आपने जोटा कि धोबी काम आपने जानते आवश्यक जहाँ कि सफा सुतरा कर जो कपड़ा सफा केमी करती भल मंद करती यहाँ आप जानवा आवश्यक कैंडिडेट विल हैव टू पास माने प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट टेस्ट इन द प्रोफेशन तो आप मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट गोटे देवे तांको सामने जो आप मैंने ये जो ट्रेड देवे तो से प्रैक्टिकल टेस्ट गोटे देवे से करके देखेबे से जिनसा से आप सर्टिफिकेट आवश्यकता नहीं ठीक अच्छे बुझे तो आपंकर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 10th पास ता सहित काम जाना आवश्यक ठीक अच्छे तापर देखो जो कॉन्स्टेबल गार्डनर ये बुझापी चेष्टा करूँ टे कन्फ्यूज आपने पारे ये गार्डनर देखो आप एज मागुची 18 ରୁ 23 वर्ष जहाँकि आपंकर जेनेल पिला 18 ରୁ 23 वर्ष पुणी 5 वर्ष एज रिलेक्शन जहाँकि
एससी आउ एसटी कैटेगरी पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯାହାକି ଓବିସି कैटेगरी ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି 10th ପାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମାଗୁଛି। ତାପରେ 2 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି ଯାହାକି ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନା ସେ ଗାର୍ଡେନର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ହେଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିବେ ସେ ପାର୍କରେ ଆପଣ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ଘାସମାନଙ୍କର କୌଣସି କେତେ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କରାଯାଇଥିବ। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିବ ଗାର୍ଡ଼େନର। ଆଉ ଗାର୍ଡ଼େନ ମାନେ ଫୁଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇଥିବେ, ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ସେମାନେ ଗୋଟେ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖେଇବେ ଯେ କି ହଁ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନର ଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଥିବ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲେ ବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ଆପଣ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବାର୍ବରେ ତଥା ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ କାମ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗାର୍ଡ଼େନର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ କାମ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ସେଠି କାମ କରିକି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଫର୍ମ ପକାଇଲେ କିଛି ହେବନି, ଆପଣ କାମ କରି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାର୍ଡ଼େନରରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାମ କରିଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଗାର୍ଡ଼େନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ସେଠି ମୁହଁ କହିଦେବେ, କରିକି ଯଦି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ୟାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଜାଣିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାକି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ୟାର ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 28 ତାରିଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 28 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି 26 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ। ତେବେ ଏକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଜବ୍ ହେଉନାହିଁ କି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟମୋଟିଆ ଜବ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଛୋଟମୋଟିଆ ଜବ୍, ତଳତଳିଆ ଜବ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପଚାରିଦେବେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଭ୍ୟାଲୁର ହିସାବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର। ସେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 69,100 ଭିତରେ ଆପଣ ସାଲାରୀ ବି ପାଇବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ 21,700 ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପାଇବେ।